ہائے علی یا علی ہائے علی یا علی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. تمہاری خوشبو میرے ایک مہربان کی خوشبو جیسی ہے. وہ میرا مہربان مجھے روز آ کے کھانا کھلایا کرتا تھا, اپنے ہاتھوں سے میری تواضع کیا کرتا تھا. 3 دن ہو گئے وہ میری خبر لینے نہیں آیا ہے. میرے مولا حسن نے ایک مرتبہ سوال کیا, کہا اے شخص یہ بتا کیا تو نے اس کا کبھی نام نہیں پوچھا؟ کہا ہاں میں نے اس سے نام ایک دفعہ پوچھا تھا. مجھے کہنے لگا بس یوں سمجھ لے ایک مسافر ہے, مسافر سے ملنے کے لیے آتا ہے. اور نے کہا تو نے اس سے کبھی خاندان نہیں پوچھا؟ کہا میں نے پوچھا تھا. اس نے کہا ایک مسکین ہے, مسکین کے پاس بیٹھنے آتا ہے. بس ادانارو یہ سننا تھا یا دھاڑے مار کے رویا میرا مولا حسن اور میرا مولا حسین. کہا اے شخص وہ ہمارا بابا علی تھا, ہمارا بابا علی شہید کر دیا گیا, ہمارا بابا علی شہید ہو ہائے گیا. علی یا علی ہائے علی یا علی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے علی 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 ہائے حسین. 2 بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار بہا ہے خون علی, 2 بار بہا ہے خون علی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نماز شہید ہوئی. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے, ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا, ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی, زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نماز شہید ہوئی. ایک بنت علی کا بابا تھا, ایک باپ کے جیسا تیرا سینہ میرے بابا جا, تینو رو رو کے بلاوے میرے بابا آجا, تینو رو رو کے بلاوے میرے بابا آجا. جدوں سر سجدے وچ کٹیا رہی مہندی میں دعائی, تیرے باجوں بابا کربل ایک ایسی شام آئی. کیویں دی رات گزارے رو رو تینو پکارے تیرے بابا جا, تینو رو ایک مسجد میں ایک مقتل میں. 2 بار نماز شہید ہوئی. ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے, ایک زی سے زمین پر آتے ہوئے, ایک زی سے زمین پر آتے ہوئے. سرور نے صدا عباس کو دی, سرور نے صدا عباس کو دی, ایک مسجد میں. نبی
ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں بار بار خالی پٹنا بار بار باپ کی میاں سے ایک بار حسین کے لاشے پر ایک بار حسین کے لاشے پر بے پردہ گئی ہے بنت علی بے پردہ گئی ہے بنت علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے زین العبان میری آغوش میں اتارے یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے میں خاک کر چادر بنا لیا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے اکبر جوان لبیک یا حسین لبیک یا حسین ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا صلوا على محمد وآل محمد. On the day of the Shahada, the martyrdom of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, it's such a great gathering today, alhamdulillah. And not just here today, wherever you see in the whole world, and if I say in the whole universe, even the angels are commemorating the Shahadat of Amir al-Mu'mineen. In the whole world, all the followers of Ahlul Bayt, the Shias of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, and not just Shias of Amir al-Mu'mineen, the followers of, the lovers of Ahlul Bayt, it does not matter what school of thought they belong to, they are commemorating the Shahadat of Amir al-Mu'mineen today.
Because the personality of Amir al-Mu'mineen is not just for Shias, is not just for Muslims, it's beyond that. To understand the personality of Amir al-Mu'mineen, it's not possible for human beings to know what Ali ibn Abi Talib was, what the personality of Ali ibn Abi Talib was, what the attributes of Amir al-Mu'mineen were, what the qualities of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib were. If the personality of Amir al-Mu'mineen was defined, it was just to either by Allah subhanahu wa ta'ala or Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Different mufassireens from different school of thought, they have said that in Quran itself, out of 6,666 verses of Holy Quran, just 1,000 verses were for Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. So Allah subhanahu wa ta'ala basically in Quran was telling us what Ali ibn Abi Talib was. And if you look at the ahadith, the sayings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, starting from the first day till Prophet Rasulullah departed from this world, all his life he was telling us fazails and attributes of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. In one of the hadith, Prophet says, Al-Haqqu ma aliyin wa aliyun ma al-haq. And then Prophet says, Yadur al-Haqqu haythu ma dar. Ali is with haq, with truth, and haq is with Ali ibn Abi Talib. And then Prophet does not say that wherever haq goes, Ali follows haq. Prophet says wherever Ali goes, haq follows Ali ibn Abi Talib. Fadails of Amir al-Mu'mineen, it's not possible in one of the hadiths. Rasulullah said, Man ahabba an yanzur Adama fi ilmihi, wa Nuhan fi khashiyatihi, wa Ibrahima fi kullatihi, wa Yahya fi zuhdihi, wa Musa fi kamalihi, wa Isa fi kullatihi, wa Yusuf fi jamalihi, falyanzur ila wajhi Ali ibn Abi Talib. If someone wants to see ilm, knowledge of Hazrat Adam, if someone wants to see taqwa of Hazrat Nuh, if someone wants to see the ibadat of Yahya, if someone is going to see the beauty of Yusuf, the kamal, the virtues of Hazrat Musa, if someone is going to see the qualities of Isa, just look at the face of Ali ibn Abi Talib. You'll see all the attributes in just one personality, Ali ibn Abi Talib. That's why in hadith we know that to look at Kaaba and Nazru ila al-Kaaba ibadah. To look at Kaaba is your worship, it's your prayer, you get rewards, you get hasanat if you look at Kaaba. And Nazru ila al-Mushaf ibadah. If you look at Quran, you get rewards, you get sawab, you get hasanat. It's ibadat, it's your worship. And there's no other personality in the whole universe, on any planet, that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has said that if you look at anyone's personality's face is ibadah besides Ali ibn Abi Talib. Prophet said that An-Nazru ila wajhi Ali ibn Abi Talib ibadah. And not just that, not just to see and to look at the face of Ali ibn Abi Talib ibadah. Al-Hubbu Ali ibn Abi Talib ibadah. Al-Zikru Ali ibn Abi Talib ibadah. So there's no other personality besides Amir al-Mu'mineen, and there are reasons behind it. When we recite the fazail, the attributes of Ali ibn Abi Talib, there are reasons behind it. If you look into the history, and not just the history of the Mu'arrikheen who have mentioned, the historians who have mentioned in the Shia books, even the books of Ahl al-Sunnah, our brothers,
different school of thought. If you look in the Hadith book, in their history book, they said there was no other besides Ali ibn Abi Talib who was with Rasulullah from the day one till Prophet has departed. There was no other besides Ali ibn Abi Talib. There are a lot of people, they claim that they were more sincere towards Islam, but people know that most of their life, even 40 years, 50 years, 30 years was worshipping idols. They were not Muslims, but Ali ibn Abi Talib, Allah subhanahu wa ta'ala has arranged that Ali came in Kaaba, and Ali was murdered in Masjid Al-Kufa. There was a reason behind it. Allah subhanahu wa ta'ala has arranged itself. And that's the reason that the first da'wat, the first invitation, the da'wat is al-ashira, when Prophet said that who is the one who's going to help me in preaching Islam, there was no one besides Ali ibn Abi Talib. Amir al-Mu'mineen at the age of 10 or 12 years of age, Amir al-Mu'mineen stood up, Ya Rasulullah, Ana Ya Rasulullah, I am the one who's going to help you. I am the one who's going to help you. And not on this occasion, not just on this occasion, on many other occasions, Prophet Rasulullah said, Ya Ali, anta minni, wa ana minka. Ya Ali, anta akhi, wa wasi, wa khalifati min ba'di. And Dawat al-Ashir, Ali ibn Abi Talib announced that, Ya Rasulullah, I am the one who will be with you all that time. And Ali ibn Abi Talib stood by it. He proved it. If you look at the battles that Islam has fought, and let me clear one more thing here, that when we say Islam, now it's our responsibility, especially people living in the Western world, it is their responsibility to introduce the real face of Islam. The real face of Islam. What people are propagating, that's not Islam. If you want to understand Islam, come to the door of Ali ibn Abi Talib. Come to the home of Ahlul Bayt alaihimus salatu wassalam. You'll see the real face of Islam. And nowadays when you see that there are a lot of terrorism is going on in the whole world, nobody's safe right now. We condemn all the terrorism, no matter where it is happening. And we are the victims of terrorism. Not just today. The first terrorism happened on the day when Rasulullah has departed. If Ali ibn Abi Talib would have given his place, the place which belonged to Ali ibn Abi Talib, the world would be different today. It would have been different today. Terrorism. It happened on different occasions in Karbala. The history repeated itself. And it is even happening today. Look around the world. The followers of Ahlul Bayt, they belong to Shia school of thought or Sunni school of thought. The followers, the lovers of Ahlul Bayt are being killed today. Ibn Muljim was not in just 40th Hijrah. Ibn Muljim even exists today. The Ibn Muljim of today's time, we have to recognize that person. We have to recognize that school of thought, and we have to condemn that. Because the Shias of Ahlul Bayt are the peaceful nation. And we have proved that. It's not that we're just talking for the sake of talking. Look at our history, 1400 years. We faced terrorism. We gave our lives. Our youth, our youngsters, our older people, our women. But we never lost our faith. We never stepped behind even an inch from the school of thought, from the teachings of Ahlul Bayt alaihimus salatu wassalam. The saying of Amir al-Mu'mineen, that what I have quoted, Kunu, and this is from the will of Amir al-Mu'mineen. After the 19th, the night of 19th, but Amir al-Mu'mineen has given his will to Imam Hassan alayhi salatu wassalam. This is the part of that. And this is not just, it wasn't just for Imam Hassan alayhi salatu wassalam. It is for all Shia, it is for all Muslims, and it is for all human beings. It has no boundaries, it has no limits. Amir al-Mu'mineen has said, and even today, a lot of people, the Muslims and even non-Muslims, are doing research on Nahj al-Balagha, the sayings of Amir al-Mu'mineen. Because it has depth in it. The Nahj al-Balagha is not just for Shias, not just for believers of Amir al-Mu'mineen. It is for humanity. And if people would have
gone to the right book, the book of Allah, sayings of Rasulullah, and the sayings of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Because the reason that we have problems today, that people had forgot the message of Rasulullah. And what was the message? Inni ta'arikun fiikum as-sakalain kitab Allah wa itrati ahlul bayt. There were two things, Quran and Ahlul Bayt. If people would have stuck with these two things, it would have been different today. But people had left the door of Ahlul Bayt, the family of Ahlul Bayt, the progeny of Rasulullah, and that is the reason that one Islam was divided into 73 different sects. But the true Islam is still a peaceful Islam. And Amir al-Mu'mineen in this saying says that Kulu lil-zalimi khasman wa lil-madhlumi awna. That just oppose any kind of zalim, any tyrant forces, any zalim, the one who oppresses others, any oppressor. And it does not matter what religion he belongs to, what school of thought he belongs to. If he is an oppressor, you have to stand against him. You have to face that oppressor. You have to face that tyrant force. وَلِلْ مَظْلُومِ أَوْنَا. And if there is a person who's being oppressed, if there's a person who is mazloom, you have to stand by him. This was a part of will of Amir al-Mu'mineen. And if we apply that today in today's life, and there are no boundaries, if it is a mazloom, he could have been Christian, he could have been Hindu, he could have been Sikh, and that's the reason today. If you look at Arba'in, what happens in Karbala, there are no boundaries when it comes to the progeny of Ahlul Bayt, when it comes to Amir al-Mu'mineen or Imam al-Hussein. All religions, they respect the family of Ahlul Bayt because they know that this is the true Islam. True Islam was preached by the family of Ahlul Bayt. And this is our responsibility today. When we are living in this Western world, we have to introduce real Islam. A lot of people, they don't know. And each and every one of us is basically a muballigh, a preacher, a living preacher. And people should know from the character of each and every one of us. They should differentiate that who is a true Muslim and who is not. The person who is killing others, the person who is claiming to be Muslim but does not respect humanity, he is not a Muslim. A person who is killing a person who was a reciter, what happened just like 2-3 days ago? The one who was reciting for Amir al-Mu'mineen, Imam Hassan, Imam Hussein, family of Ahlul Bayt, and he belonged to the school of thought of Ahlul Sunnah, our brothers. And he got assassinated. Why? Because he had a love of Ahlul Bayt. But look at the 1400 years. What happened? How many you killed? How many places you bombed? How many people you got their lives? Did you stop the zikr of Ahlul Bayt? Did you make yourself available or make yourself in this situation that you would have taken the love of Ahlul Bayt from our hearts? No, it's not possible. We had given our lives in the history and we are given today and we will be given life for the sake of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Just one more last thing before I conclude. That today is our responsibility. Shias and Sunnis, we have to stand together against this just a handful of people. They are not in big numbers. They are just a handful of people. But if we get united, being a Muslim, being the followers of Ahlul Bayt, we can definitely defeat them. And inshallah it will happen. Fazkuruni azkurukum. Allah subhanahu wa ta'ala has promised. The family of Ahlul Bayt had done zikr of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala will definitely
till the day of judgment, the zikr of Ahlul Bayt will be there. And just two sentences of Masaib. Amir al-Mu'mineen, if you look at the life of Amir al-Mu'mineen, we have attributes and characters and fazail of Amir al-Mu'mineen. But if you look at the Masaib of Ali ibn Abi Talib, because normally we talk about the qualities of Ali ibn Abi Talib. But Ali ibn Abi Talib was the person who had to sit down in his home for 25 years. Is this not a Masaib? The person who deserved his position was kept away. This was a greater zulm. And what happened in Masjid al-Kufa? But it was Ali ibn Abi Talib who said, Fuztu wa Rabbil Kaaba. I have succeeded today. I have succeeded today. And when Amir al-Mu'mineen was brought home, a doctor was called, and he said that if you give milk to Ali ibn Abi Talib, he might feel better because of bleeding, and because of that wound, he is feeling weakness. Soon that person said that if he would have been given milk, a lot of kids, 6, 7, 8 years of age, they came to the door, they had cups in their hands, and they said, we brought milk for Ali ibn Abi Talib because he was the one who used to bring milk and food. When we were orphans, we lost our parents, we lost our father. He was the one who used to come at night. He used to knock at our door and he used to bring food for us. We had brought milk for Ali ibn Abi Talib. And when Ali ibn Abi Talib was buried, Imam Hassan and Imam Hussain were coming back. They were walking by a hut. They had a person crying. Imam Hassan went into that hut, asked that older man who was blind and had no eyes, why are you crying? What is the reason? What made you cry? He said, I'm hungry for 3 days. There was a person who used to come. He used to bring my food. He used to feed me with his own hand. Imam Hassan asked him, do you know that person's name? Do you know him? He said, no, I have no eyes. I cannot recognize him. But the way you are talking to me, when he used to come here, he had the same accent. Imam Hassan said, he will never come back. He was my father Ali. People has taken his life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नकवी और हम इस वक्त मौजूद हैं ह्यूस्टन डाउनटाउन में। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जुलूस बरामद किया गया है, जो कि हर साल 300 माइलम स्ट्रीट से बरामद होता है। और आज भी 2:30 बजे का टाइम था और तकरीबन 3 बजे जुलूस बरामद हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त मातमदारी हो रही है, आप ताबूत भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में रोज़े की हालत में मोमिनीन और मोमिनात और उनके साथ बच्चे बुज़ुर्ग सब यहाँ पे मौजूद हैं। और मातमदारी भी हो रही है, नोहा खानी भी हो रही है। और यहाँ पे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का 20 रमज़ान का दिन है और यहाँ पे सोग मनाया जा रहा है। और यहाँ पे गर्मी की शिद्दत आलमोस्ट 100 डिग्री टेम्परेचर है ह्यूस्टन के अंदर। और उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम स्प्रे बॉटल्स के साथ जो है बच्चों का, बुज़ुर्गों का और ख़वातीन और सब उनको जो है थोड़ा सा सहारा दिया जा रहा है ताकि सब लोग थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकें, ताकि इस गर्म वेदर के अंदर भी। मगर मौला अली अलैहिस्सलाम का सोग मनाने के लिए सब जहाँ पे मोमिनीन और मोमिनात यहाँ पे मौजूद हैं। और आप इंशाल्लाह ये जुलूस तकरीबन 1.5 घंटा और चलेगा। उसके बाद आपने मकामी रस्तों से होता हुआ तकरीबन 6 बजे ये जुलूस अख्ताम पजीर होगा। और हम चाहते हैं कि इस जुलूस का मकसद आज यहाँ पे निकालने का है कि आज जैसा कि मौलाना ने तकरीर में भी कहा कि यहाँ के आज के यजीदों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना उतना ही ज़रूरी है कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी वसीयत में भी कहा था, जुल्म के ख़िलाफ़ जो है हमेशा खड़े हो जाओ और ज़ालिम के ख़िलाफ़ ऑलवेज़ खड़े हो और मज़लूम का साथ दो। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम सड़कों पर निकलें और हमेशा जो बंदा घर पे बैठा रह जाएगा वो हमेशा ज़ालिम का साथ देगा और जो बाहर निकलेगा वो मज़लूम के साथ खड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में ये जुलूस निकला है। इस जुलूस में मोमिनीन की शिरकत भरपूर है और ये वो अली इब्न अबी तालिब हैं जिनका ज़िक्र करना इबादत है, जिनसे मोहब्बत करना इबादत है, जिनकी मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। और तमाम मुसलमानों
किया है जगह। लेकिन जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की हैसियत इस आलम इस्लाम में ऐसी है कि इसको कोई एक फ़िरका या कोई एक ख़याल भी रद्द नहीं कर सकता। लेकिन हैरत होती है कि जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शहादत की बात आती है और ज़िक्र अली की बात आती है, सिर्फ शिया ही क्यों मैदान अमल में आते हैं? होना तो ये चाहिए कि हक़ अदा करने के लिए जिस तरह शिया शिरकत करें, इस तरह भरपूर तरीके से सुन्नियों की भी शिरकत होनी चाहिए और मकातिब फ़िक्र को भी आना चाहिए। इसलिए कि ये मजलिस, ये जलूस सिर्फ जनाब अमीर के हवाले से जो जलूस निकाला जा रहा है, ये जनाब अमीर को मानने के दावेदार तो सभी हैं, लेकिन क्यों सिर्फ शिया ही हैं जो ये जलूस निकालते हैं और इसके अंदर शिरकत करते हैं? क्या वजह है कि ये एहतजाज जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कत्ल पर और शहादत पर सिर्फ शिया ही करते हैं? सिर्फ शिया ही क्यों ये मुतालबा करते हैं कि दुनिया आज भी इस बात का खोज लगाने की कोशिश करे कि क्यों खलीफा चहारुम को और हमारे पहले इमाम को मस्जिद के अंदर हालत नमाज में शहीद कर दिया गया? आखिर वो कौन सी वजह ऐसा हुआ, कौन से और वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो वो अवामिल जो इस सब का बाइस बनी? आखिर वो क्या वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया? ये जलूस इसीलिए है सड़कों पे आने का, गलियों में आने का, ताकि हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि दुनिया महज एक फ़र्द को मुजरिम करार देकर जनाब अमीर की शहादत को छुपाने की कोशिश न करे, बल्कि ये खोज लगाने की कोशिश करे, जुस्तजू करे कि वो कौन से अवामिल थे और वो कौन कौन से अफराद थे जो उसके पीछे थे और वो कौन कौन सी वजूहात थी। आखिर क्या वजह थी कि वो कायनात का अमीर जो गरीबों की परवरिश करता था, जो बेवाओं की खबरगिरी करता था, जो यतीमों के सर पे हाथ रखता था, जो आदल और इंसाफ का पैकर था, जिसके दौर में आदल का तूती बोलता था, जिसके दौर में हर शख्स को इजहार ख्याल की खुली आज़ादी थी। ये वाक़या तमाम मुसलमानों ने लिखा है कि मस्जिद कूफा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक फ़ैसला सुनाया। किसी ने सवाल किया, जनाब अमीर ने फ़ौरन बरजस्ता जवाब दिया। जब फ़ौरन फ़ैसला सुनाया तो एक खारजी उठ के खड़ा हो गया और उठ के कहने लगा, मा अक़ज़ा हाज़ल काफिर। जनाब अमीर को माज़अल्लाह मस्जिद कूफा में खलीफा वक्त को काफिर कह रहा है कि कैसे खूबसूरत फ़ैसले करता है ये काफिर। लेकिन जनाब अमीर का आदल ये है और अमन का आलम ये है कि जनाब अमीर ने उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, तू मुझे जो चाहे कह ले, मैं तुझे उस वक्त तक कुछ नहीं कहूँगा जब तक तेरे हाथ से और तेरी ज़ुबान से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये है इजहार ख्याल की आज़ादी और ये है वो चीज़ जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने पैदा की। आज कहाँ है वो चीज़? आज ज़रा सी देर में गोलियां चला दी जाती हैं, आज ज़रा सी देर में शेख नमर को शहीद कर दिया जाता है, एक के बाद एक की बारी है। ये कहाँ से दावेदार हैं? ये सब लोग इसीलिए जनाब अमीर की शहादत के जुलूस को कायल नहीं है, क्योंकि जब जनाब अमीर के जुलूस में आएंगे तो ज़िक्र शहादत होगा, ये पता चलेगा, ये बताया जाएगा कि किसको शहीद किया गया, और फिर ये सोचने का भी ज़रूर जहन को बोझ डलेगा कि आखिर वो कौन से अवामिल थे जो उस वक्त भी जनाब अमीर के ख़िलाफ़ खड़े थे और जिन्होंने तहरीक शहादत जनाब अमीरुल मोमिनीन को हवा दी थी और जिनकी वजह से कोई कातिल इस काबिल हुआ था कि उसने जनाब अमीर को शहीद कर दिया था। ये आज का दिन, ये आज का जुलूस इस बात की याद दिलाता है कि तमाम मुसलमानों को जो इस बात के दावेदार हैं कि हम अली के मानने वाले हैं, हम किसी न किसी अंदाज में जनाब अमीरुल मोमिनीन को मानते हैं, उन तमाम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस अली को वो मानते हैं उसे शहीद किया गया, उसे मस्जिद में शहीद किया गया, तो उस अली की शहादत पर गौर करना चाहिए, उस शहादत अली का मकसद समझना चाहिए और उस शहादत अली के अवामिल और उसके जो जो उसके पीछे मुहर्रिकात थे उन तमाम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आज का ये जुलूस अमन व अमन कायम करने का जुलूस है। हम ये जुलूस निकाल कर ये भी बताते हैं कि देखो, अली के मानने वाले खामोशी के साथ सिर्फ अपना सीना पेटते हैं, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी फ़र्द को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारा जुलूस किसी के ख़िलाफ़ नहीं होता बल्कि अमन व आश्ती का जुलूस होता है, इसलिए कि हम इमाम अमन के मानने वाले हैं, हम उस अली के मानने वाले हैं जिसके बेटे का लक़ब ही शहज़ादा अमन है। जिसके बेटे का लक़ब शहज़ादा अमन है, वो अली कैसा बड़ा अमन वाला होगा, वो कितना बड़ा अमन का इमाम होगा। इस वक्त एहसन ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि अल-मुर्तज़ा इमाम बारगाह के चेयरमैन भी हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज 21 रमज़ान के सिलसिले में जो जुलूस निकाला गया है डाउनटाउन ह्यूस्टन में, इनकी क्या फीलिंग्स हैं और ये क्या इस वक्त फील कर रहे हैं? इतनी गर्मी के अंदर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं और उन्हें क्या समा यहाँ पे महसूस कर रहे हैं? जी एहसन भाई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अभी इतनी गर्मी के अंदर बच्चों का आना क्यों ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हर साल की तरह इस साल भी जुलूस है डाउनटाउन के अंदर, पूरी दुनिया में निकाला जाता है, लेकिन आज के जुलूस से हमें एक चीज़ का बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि
61 ہجری میں جو کربلا واقع ہوئی اس کے اندر جس انداز میں جس طرح عورتیں جس طریقے سے وہاں موجود تھے اور کیا گرمی تھی، اس کا تھوڑا سا معمولی سا اندازہ آج ہمیں ہوا ہے تھوڑی سی گرمی میں آ کر، اور اس یاد کو ہم لوگ تازہ کرتے ہیں تاکہ اس سبق کو، اس تعداد یا خواتین کی آئی ہے، بڑی تعداد بچوں کی اس دفعہ اس سال جلوس کے اندر آئی ہے، اور اس کے اتنی گرمی کے کارڈ گرمی، دیکھیے مولا کا کرم ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میسیج امن کا، یہ میسیج پیسفل میسیج، تکفیریت جتنا بھی ہم لوگوں کے اگینسٹ ہو جائے، جتنا بھی اس کو دبانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس تکفیریت کو ہم دبا کے رہیں گے، اور امام حسین کا میسیج آگے اسی طرح ہم لوگ لیے مشعل راہ رہے گا۔ ناظرین اس وقت سید ہادی عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے اور مولانا تھوڑا سا اور زیادہ بتائیں گے کہ امام علی علیہ السلام کو گرمی کے روزے بہت پسند تھے، اور آج اس گرمی کے اندر، تھوڑی سی گرمی کے اندر ہم سب مومنین اور بچے بوڑھے یہاں پہ شامل، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی ہو یا سردی ہو، مولا علی کے شہادت کے جلوس میں شرکت ہماری اللہ سے بندگی اور ولایت کے اظہار کا بہترین موقع ہے۔ اللہ کی بندگی مولا علی کی بندگی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو 3 انقلابات آئے اور جو گرد و خاک بلند ہوئی، اس گرد و خاک کی وجہ سے آج تک خود مسلمان بھی مولا علی کا حقیقی چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے مولا علی کی معرفت پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور ڈاؤن ٹاؤن میں یہ جو جلوس در عباس کے توسط سے نکل رہا ہے، جس میں سب آپ شرکت کرتے ہیں، یہ اس کے اظہار کا ایک راستہ ہے۔ میں اللہ سے اپنی توفیقات میں اضافے کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تمام مومنین کو اور مجھے بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں مولا علی کی پیروی کر کے اللہ کی بندگی کو ثابت کر سکیں۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین اس وقت مہندی رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ الغدیر فاؤنڈیشن کی یوتھ کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے ایلڈرز کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ تو ہم جاننا چاہیں گے آج کے جلوس کے حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں انتظامیہ کو بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں، اس گرمی میں، اس میں انہوں نے یہ آرگنائز کیا اور اتنے سارے لوگ یہاں پر اس میں تشریف بھی لائے، مولا کائنات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ And it's amazing that we are here in the West, and we are here to promote the message of Imam Ali, the universal message of peace. When Imam Ali said that every human being is either your equal in faith or your brother in humanity. الحمدللہ یہ میسیج کو ہم کو آگے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ ان جلوسوں کے ذریعے اور دوسرے میڈیا کے ذریعے اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس میڈیا کے ذریعے یہ میسیج آگے بڑھے گا۔ اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس سے اچھے طریقے سے اور اس سے اچھے طریقے سے کوشش کریں کہ تھوڑا سا جو اہل بیت نے جو سیکریفائسز دیے ہیں اس کا تھوڑا سا حق ادا ہو، ہم سے تھوڑی سی اجر رسالت ادا ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ ناظرین اس وقت فیصل رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آئی سی کے پروگرام ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ہم ان سے پیغام لینا چاہتے ہیں کہ آج کے جلوس کے حوالے سے یہاں پہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 20 رمضان ہیوسٹن کے اندر۔ جی فیصل بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم آپ کے سارے سامعین اور دیکھنے والوں کو پہلے تو، اور یہ امام علی کی شہادت کا جلوس ہے جس سے ماشاءاللہ سے تمام ہیوسٹن کمیونٹی کے مومنین و مومنات شرکت فرما رہے ہیں، اور اسپیشلی جو فضا آج کل ہے جس میں اسلام کا کے نام سے لوگ کو ڈرایا جا رہا ہے، اسپیشلی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے، اور جو مڈل ایسٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں آج کل، اس کے مناسبت سے آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کے جو جلوس ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا پولیٹیکل کام کر سکتے ہیں کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے سب کو یونائٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم متحد ہو کے یہ سارے تکفیری اور دہشت گرد جو اسلام کا نام نمبر صحیح طریقے سے۔ اور ہیوسٹن کمیونٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ سے ہیوسٹن کمیونٹی کافی یونائٹڈ ہے، اور اس طرح کے مواقع پہ اور یونائٹ ہو جاتی ہے۔
تو ان سب سے بھی میری درخواست ہے کہ جو اسپیشلی جو اس وقت اسلام کو چیلنجز درپیش ہیں اس کو صحیح طرح سے نمٹنے کے لیے ہمیں مل کے ایک لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا موونگ فارورڈ انشاءاللہ. ناظرین اس وقت مولانا شمشاد حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان سے بھی ہو کے آئے ہیں, ہنگر اسٹرائک کے اندر بھی انہوں نے کچھ دن وہاں پہ گزارے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن جو امام علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہیوسٹن میں جلوس نکالا جا رہا ہے, اس کو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آج کے جو یزید ہیں ان کے خلاف کس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے؟ جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج جلوس کا رمضان کے 20 تاریخ کا مولا متقیان امام علی علیہ السلام کی شہادت کا, اور اسی شرکت کے حوالے سے یہاں آئے ہیں عبادت کی غرض سے. پاکستان کے حوالے سے یہ کہ وہاں پہ جو شیعہ کشی اور جو نسل کشی ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا امتحان ہے ہماری قوم کے لیے. اور چونکہ ہمارے مولا کا ارشاد ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹے رہو اور مظلوم کی حمایت کرو, تو یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے کہ جہاں بھی یعنی مظلوم ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہوں. پاکستان میں خاص طور پہ ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ریپریشن اور یعنی استحصال ہو رہا ہے شیعہ قوم کا, معاشی استحصال اور دہشت گردی اور اسٹیٹ فائنانس اور فنڈڈ ہے. تو ہم لوگوں کو ظاہر ہے اس وقت بڑی بیداری کا ثبوت دینا ہے. وہاں پہ راجہ صاحب کی اور مجلس کی جو کوششیں ہیں اس کی حمایت کی ضرورت ہے. اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اسے انجام دیں. خدا آپ لوگوں کو اجر دیں انشاءاللہ تمام کوششوں کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین اس وقت طلعت رضا صاحب ہمارے ساتھ, طلعت عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ پرویز نقوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آج جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں جلوس نکالا گیا ہے در عباس کی طرف سے, اس وقت یہاں پہ ان کی کیا فیلنگز ہیں, اور ہر سال یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اتنی گرمی کے اندر یہ لوگ موجود ہیں, اور لائک ڈائبٹیز کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں لوگ, اور ابھی ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کی شوگر بھی لو ہوئی, مگر لوگوں کی ہمت کو داد دینی چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں بس یہ جی مولا کا کرم ہے اور پنجتن پاک کا صدقہ ہے کہ یہ اتنی گرمی, شدت گرمی کے باوجود بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور مولا علی علیہ السلام کو پرسہ دے رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیوسٹن کی ہمیشہ ہر سال ایک تاریخ ہے کہ بہت سارے لوگ ہر سال آتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اور ان کو پرسہ دیتے ہیں. اور بہت اچھا جلوس ہے ماشاءاللہ, پوری دنیا میں ہے, اور یہاں پہ تو بہت ہے اور بہت لوگ ہیں یہاں پہ. لیڈیز بھی ساتھ ہیں, چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں, اور بیمار بوڑھے سب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکزاد کا کرم ہے. اللہ میاں اسی طرح یہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور سب لوگ محمد علیہ محمد کے طفیل ان کے صدقے میں اپنا آتے رہے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اب اس سلسلے میں سب کے ویوز لیتے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. اللہ میں آپ کو بھی جزائے خیر دے اور آپ کو زندگی صحت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 21 رمضان ہے. مولا علی کا ہم یہ دن منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ یہ میرے وہ مولا ہیں جو کہ کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, حسنین کے بابا, داماد مصطفیٰ, اور جنہوں نے فتوحات اسلام کے لیے کی. مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم مولائی ہیں اور مولا کے ماننے والے ہیں. اسی طرح مولا کا ہم دن مناتے رہیں گے. میں تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی کہ وہ آئندہ نسلوں تک اس دن کو مناتے رہیں اور اسی طرح علی علی کہتے رہیں. ناظرین اس وقت ڈاکٹر ریاض جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اہل البیت فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں. ہم چاہیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ کچھ ہمیں میسج دیں, ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ اپنی فیلنگز شیئر کریں. جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today is an historic day for the general population all over the world generally and Shia Muslim specifically, since this day the personality got murdered. The first terrorism occurred when the leader of Muslims at the time was martyred, not because of he was ruling, but because of his justice. He is the true follower
and the second command of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, he is the personality who taught us the true life and how to raise our children, how to have our life in the light of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teachings that was compiled for throughout this life in the Quran. Actually, Prophet Muhammad gives several of his wording for Imam Ali. He said, when truth is with Ali and Ali is with truth. And he also said, whoever hurts me, he hurts Imam Ali. Actually, the terrorism nowadays is going on is the reflection of all those teachings, because the people, those don't like since then, still don't like the true message of Islam. They don't want supremacy of anybody else. Today we heard Amjad Sabri and Khurram Zaki was martyred. This is a true example of terrorism, and we all condemn this. Thank you very much, inshallah. Thank you. नाज़रीन, इस वक्त आमर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस जुलूस के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। दर अब्बास की तरफ से ये जुलूस निकाला जाता है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज के जुलूस के हवाले से इनकी क्या फीलिंग्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने नाज़रीन की जो मोमिनीन और मोमिनात की जो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद गर्मी में आई है, इनका इसके बारे में क्या कहना है। जी आमर नकवी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई, सालाना जुलूस है, हर बरस होता है। मौला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से भरपूर शिरकत होती है। कम्युनिटी की तमाम अंजमनें जो हैं, मातमी तमाम नवा खान, यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, संगतें हैं, हर एक मौला की सज़ा में तशरीफ़ लाए हैं। हम हमेशा उनके मशकूर हैं और कम्युनिटी भरपूर शिरकत करती है। इट्स ए ग्रेट इवेंट एवरी सिंगल ईयर। लेकिन ये है कि फिर भी जो मोमिनीन आज ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी वसातत से उन तक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जुलूस कोई भी हो, जो जुलूस बाहर निकलता है सड़क पे, उसमें हर सूरत शिरकत करना हम पे वाजिब है। ये एक स्ट्रेंथ का, एक यूनिटी का, एक पावर का एक शो भी है। जहाँ रसूमत अज़ा में से है, वहाँ ये एक स्ट्रेंथ आपको शो करनी होती है दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए कि हमारी जमीयत यहाँ कितनी भारी है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। तमाम नवा खान मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सब नवा खानी फरमा रहे हैं। मौलाना ने मजलिस पढ़ी। पूरी दुनिया में आज जो है, जहाँ जहाँ मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क में, बाकी जगहों पे, ख़ासकर अमेरिका यूरोप में संडे के दिन 21 रमज़ान के जुलूस जो हैं वो बरामद होते हैं। और माशाल्लाह हर जगह पे जहाँ जहाँ ज़िंदगी का वजूद है, वहाँ वहाँ मोहम्मद व आले मोहम्मद का नाम जो है वो ज़िंदा और रहेगा और है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलेगा। आज के आपकी इस वसातत से जनाब इमाम साहिब ज़मान की बारगाह में उनकी जद्द अमजद का पुरसा पेश करते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं। मौला कबूल फरमाए। तलवार चल गई है सजदे में मुर्तज़ा पर, तलवार चल गई है सजदे में मुर्तज़ा पर। छाने लगी यतीमी, छाने लगी यतीमी औलाद सैयदा पर, तलवार चल गई है सजदे में मुर्तज़ा पर। या अली आए जिंदा में हरम रोते हैं, कत्ल शबीर हुए हसीरान सितम रोते हैं। बीबियां कैद हैं, सब मिल के बहम रोते हैं। सर को जब पीट के देती है सदाए हुसैन, दरो दीवार से आती है सदाए हुसैन।
علی آپ کی پوتی کا عجب ہے عالم سہم جاتی ہے کہیں آ نہ جائے شمر ظالم رسم دنیا نے سکینہ کو کیا ہے پابند آہا جب دیتی ہے تب عرش بری ہلتا ہے یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ ہائے روئے گی نماز اپنے نمازی کو صدا قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ نہ رہا وہ جسے پڑھتی تھی مصلی پہ نماز نہ رہا وہ جسے پڑھتی تھی مصلی پہ نماز اب پٹکتا ہے مصلی پہ سر اپنا سجدہ اور خون میں نہایا سجدہ کیا سحر ہو گئی ضربت کی گھڑیاں پہنچی کیا سحر ہو گئی ضربت کی گھڑیاں پہنچی کیوں ٹہرتی نہیں آئے سر زینب پہ ردا قتل قبلہ داسی وچ کوفے امیرانا کل دور علی داسی وچ کوفے امیرانا اج کوفے دے وچ زینب آئی ہے اسیرانا اج کوفے دے وچ زینب آئی ہے اسیرانا کل دور علی داسی وچ کوفے امیرانا بابے دی امیری سی بیٹی دی اسیری بابے دی امیری سی بیٹی دی اسیری او دور سی شاہانہ اے حال فقیرانہ کر دو میں ڈایا آخری ویلا ہے شبیر عباس بھلا میں ڈایا آخری ویلا ہے شبیر عباس بھلا ونج آنکھیں جلدی آوے ونج آنکھیں جلدی آوے ہن پیو دے آخری سا میں ڈایا آخری ویلا
है शबीर अब्बास बुला पहला महाज़ई करबल शबीर जाने तू जाने पहला महाज़ई करबल शबीर जाने तू जाने वत शाम जने ते जान वत शाम जाने ते जान सजाद ते ओन दिमा में डाया आखिरी वेला है शबीर अब्बास बुला सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का 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 उम्मत कर दिया है उम्मत कर दिया है आए बार यूं कज़ा का में मार डाला दामाद मुस्तफा का सजदे में मार डाला हाय अली या अली हाय अली या अली हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय अली